competition of stars and the cultural program in the evening, that is all Goa carol singing, to bring in the Christmas, the festive season. It's on 22nd of December. The presentation of stars starts in the morning at 10 o'clock. हांव सगळे गोंयकारांक उलो मारता, स्पेशली यूथ ऑफ ऑल द कम्युनिटीज. हिंगासर आमकां रिलीजन लागना, सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळे जाण, सगळे रिलीजनाचे लोक, सीख जे कोण गोंयांत रावतात तेणी आपली स्टारां करची, ओर्रा गांवांत हाडची आनी ती प्रेझेंटेशनाक घालची. तितून वेगवेगळे प्रायझीसूय आहा आनी प्रत्येक स्टाराक आमी एक कॉन्सोलेशन प्रायज दिता. वी आर ट्रायंग टू प्रमोट आवर कल्चर, जे आमी आकाश कंदील फाटल्या दिसांनी पळयल्या. वेगवेगळे आख्खे गोंयचे लोक आकाश कंदील पोर्रान घेवन येयल्ले. सेम वे वी वॉन्ट एवरीबडी टू मेक द स्टार्स and bring them in this beautiful village, Parra, and put it on the display from morning 10 o'clock till 12 o'clock at night, till the competition is over, till the cultural program is over. Let the people from all over Goa, let the people from all over the world who are in Goa at that particular time come for this festival of stars. See how traditionally we do the stars, naturally we do the stars. जी आमची परंपरा असली आदीसून स्टार आणि आकाश कंदील करपाची, ती घरा लागीं पारंपारीक हितूनसून स्पेशली नॅचरल वे करून हाडून लोकांक दाखोवप, प्रेझेंटेशन करप आनी आमची लोकांची फेस्टीव मुवमेंट जो आहा, जो चालू जाता आमचो क्रिसमसाचो सण, तो आनीक मोठ्या दोगांच्यान फुडें व्हरप. टायम 3,500 प्लस स्टार्स येयल्ली. वी आर एक्सपेक्टिंग सेम this year, and we are going to every school also. ह्या पावटी आमी लेटरां स्कुलाक केल्ली आहा, सगळे स्कुलांक, जे बार्देजान स्कूल आहा, पेंजीम, बार्देस, तिसवाडी तालुका, पेडणे तालुका स्कुलां, तांकां आमी लेटर्स करता. हायर सेकंडरीक लेटर्स करता, कॉलेजीक लेटर्स करता, की तुमी तुमच्या स्टुडंटाक सांगा की मेक युअर स्टार इन द हाऊस and bring them for a presentation in our village of Parra for Festival of Stars. That is on 22nd, 10 a.m. onwards. And there is lot of entertainment program on that day. We request all the people of Goa to come and celebrate Festival of Stars with us. Stars आमी हिंगासर घडोवन हाडटा ते सगळ्यान संवसाराक व्हडले, इतले व्हडले, इतले मोठ्या नंबरान स्टार्स खंयसरूच एका कडेन जायना. आनी वेगवेगळे लोक, वेगवेगळे वाठारांतले लोक, विलेजींतले, टावन, सिटी, सगळे अप टू काणकोणचे वचून लोक स्टारां घेवन आपली आमच्या पोर्रा विलेजीन येता. आय रिक्वेस्ट ऑल द यूथ, स्पेशली द बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल्स, इन हायर सेकंडरीज एंड कॉलेजेस, participate in this festival of stars. Dr. Pramod Sawant will come for the festival. He has already consented to be there, present over there. Our Sadanand Shet Anavade, our Rajya Sabha Honorable MP, he will come for the program. Then we are trying to invite some other stars from Mumbai for this festival, so that the festival, we get colors for the festival. Different people from different states come and participate for this festival. We want to make this festival bigger and bigger, so it can go in the calendar event of tourism activity which happens in the state of Goa. There are various other activities which happen. So we want Festival of Lights, Akash Kandil, to be part of the tourism event every year. We want Festival of Stars to be part of the tourism event every year which happens in the state of Goa. So this brings a lot of tourists also who come at that particular time to see the culture and the unity and strength of the people of the state of Goa. Goa Carol Singing Competition 2 on the 22nd of December, along with the star
competition. I wouldn't say it a star competition, it is star presentation. बाब आमच्या प्रदीपान सांगला ते प्रमाणे it is our sole aim that we all should make our stars at home and get those stars for this star presentation on the 22nd of December, as well as my humble request to all my singers, to all the groups from various villages in Goa. We are also having all Goa carol singing presentation on the very same day, that is 22nd of December. Please come and you all can consult Pradeep, and those numbers are written down there. So thank you in advance and have a great year ahead. आमच्या ह्या कॉम्पिटिशनात सहभागी जावचे, तशेंच सबंद गोंयकारांक हांव आमंत्रण दिता तेंच्यांनी येवन हे कॉम्पिटिशन पळोवचें, जे आमचे पार्रा गांवांत येदे व्हडले संवसाराचे व्हडले कॉम्पिटिशन वर्साच्या वर्सा आमी ऑर्गनायज करता ते येवन पळोवचे, कित्याक आमचे जे रस्ते, जे पर्रा गांव आहा त्या दिसा सगळो स्टार ह्या उजवाडान भरलेलो आसता, तेचे तुमी आनंद घेवचो. हांव तशेंच जे आमचे आमदार आसात ते आमदार हे कॉम्पिटिशना खातीर भरपूर परिश्रम घेतात. कळंगूट मतदारसंघाचे आमदार श्री मायकल लोबो, तशेंच शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार श्रीमती डिलायला लोबो हे आमच्या फाटल्यान सगळी ठामपणी रावले आसात. सगळ्यांक अनेकदा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स, द फेस्टिवल ऑफ गिविंग आमी म्हणटात, सगळ्यांक येवकार करता, सगळ्यांक आमंत्रण दिता. आमचे फोर्राचे गांव, वी आर फेमस फॉर द फेस्टिवल ऑफ लायट्स एंड द फेस्टिवल ऑफ स्टार्स. वन्स अगेन we have the annual festival of stars which is taking place for the 9th year running. म्हाका दिसता हे वर्सा जो विशय गोंयभर गाजला तो जावन आसा आमचे युवक, खास करून द यूथ ऑफ गोवा. Today we see a lot of them going into mental health issues. They are facing a lot of mental health issues. They are facing lot of issues where we have our youth losing their lives, whether it is to accidents, whether it is to suicides or rape. फॉरांनीच वाडलेलो आसा, आनी if we as a community, as neighbors, as friends do not provide support to our own people, to our own youth and to our own neighbors, खंय आमी चुकतात. आनी व्हडले जेन्ना फेस्टिवल येता, क्रिसमस जेन्ना येता, दिवाळी जेन्ना येता, चवथ जेन्ना येता, आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा एकामेकागेर वचपाक. आमच्या फ्रेंडाक ते कोणूय आसूं, आमचे जे शेजारी आहा, आमचे नेबर जे जावन आसा, तांकां आमच्या घरा कडेन आपोवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. हो ऑपॉर्च्युनिटी आमी घेवया. जरी तर तांकां आदार करपाक जाता जाल्यार आमी ते सुद्दां करया. आदार करपाक जायना जाल्यार तांकां तेंको दिवया. वी हॅव टू मेक शुअर दॅट डायलॉग इज मेंटेन्ड इन सच सिट्युएशन्स. खूब जाण भुरगे आमच्या नदरेन पडला, आमी सुद्दां तांचे कडेन उलयला. दे डू नॉट ओपन अप अबाउट देअर डिफिकल्टीज. खूब जाण कश्ट सोंसता. सगळ्याच्या लायफान खंय ना खंय कश्ट काडपाचो वेळ येता, तांकांय खूब सोंसचें पडटा. खूब जाणांचे लोन्स आसा, खूब जाणांचे पगार सारके टायमार पावना. खूब जाणांक, खास करून युथाक खंय ना खंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळना, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना, सारके रोजगार मेळना तांकां.